ایک الٹرا فلٹریشن پارک جو پانی وصول کرنے کے لیے پینے کے پانی کا منصوبہ تھا، اس کا افتتاح کیا، اور میں بہت خوش ہوئی سنتے ہوئے کہ 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا دوسرا منصوبہ مکمل ہو جائے گا، اور 3 سال کے اندر 2 اور منصوبے مکمل ہو جائیں گے، جس سے ہم حیدرآباد کے مختلف علاقے کو مزید پینے کے صاف پانی دلوا سکیں گے۔ آج میں آپ کا ایک حسن علی افندی پیپلز پارک کا افتتاح کیا، اور آج میں نیاز اسٹیڈیم جو ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے اور اس کا پرانا مقام واپس دلوایا گیا ہے، اس کا بھی ہم افتتاح کرنے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے بریفنگ دلوایا گیا آپ کا آٹو بام روڈ، جس کا ماڈرنائز کیا گیا ہے اور بہت بہتر بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو آپ کا رنگ روڈ بن رہا ہے جو پورا حیدرآباد کو انشاءاللہ تعالی کنیکٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو حیدرآباد شہر میں اور اس وقت جاری ہے۔ میں بہت خوش ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت، بلدیاتی نظام اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا HMC کا نظام مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں حیدرآباد کی ترقی کو اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، جو آپ کا صوبائی حکومت وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور افسوس کے ساتھ جو جماعتیں جیتتے آتے تھے وہ نفرت پھیلاتے ہوئے، لڑائی کرواتے ہوئے امتحان دیتے تھے، اور جو شہر کے عوام تھے، جو حیدرآباد کے عوام تھے، ان کا جو ترقیاتی منصوبے تھے، جو اس شہر کا پروگریس ہونا چاہیے تھا، سندھ کا دوسری بڑی شہر، تاریخی شہر کے لحاظ سے، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں اب امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو HMC کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بارے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم غور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد شکر گزار ہوں کو وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی حامد شیخ صاحب جی۔ حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی تھی، اس میں 12-13 سال سے وہ آپ نے مکمل کی ہوئی ہے، 90% کام اس کا ہو چکا ہے۔ ہماری حیدرآباد کے لوگوں کی خواہش ہے کہ صرف حیدرآباد کے، چاہے وہ قاسم آباد کا لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکیوں کا شہر کی ہو، ٹوٹل 41 سیٹیں ہیں جو اس نے جام شروع کی میڈیکل کی ہے۔ تو کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ 14 اگست خوشی کے موقع پر حیدرآباد کی جو 99% جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے میڈیکل کی، اس کا آپ اعلان کریں؟ اسی کے ساتھ آپ نے کس طرح گھروں کی جو بات کر رہے ہیں، بڑا بہترین منصوبہ ہے، ایک بڑے کنٹری کی اس موقع پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن حیدرآباد ہی کے اندر تقریباً 13,000 لوگ ایسے ہیں، 40,000 لوگ ایسے ہیں جن کی حیدرآباد کی کریکٹ بیوروکریسی جو ہے 12 ارب بیٹی کرپشن کر کے اس پر منصوبہ ختم کر دیا۔ نہیں ایک منٹ، منصوبہ جہاں میرا گھر بنانے کا منصوبہ ہے، ایک آپ کو جو منصوبہ تھا بڑا اچھا منصوبہ تھا، کون سا؟ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہے، آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگ ہاں وہ بالکل صحیح، وہ تین سوال آپ نے ایک سوال میں کیے ہیں، تو میں تین کے جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ NGOز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں،
یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ تو میں بات پھر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف ایسے پیمانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں، جو قائد عوام شہید ذوالفقار مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے، ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق بھی ان کو دلوا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میں نے جب یہ پورا منصوبہ ہم نے اس کا جو پلان کیا تھا، اور دنیا بھر میں فائنانسنگ کی بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ اس کا مینیج کر رہا تھا، تو ہم نے ایسے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ نہ صرف یہ کرپشن سے صاف ستھرا ہے، مگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈیجیٹائز ہے کہ یہ پورا پروسیس آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر پورا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جہاں ماضی کے منصوبے ہیں جس پہ آپ جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں، اس پہ میں ہمارا رائٹ سائڈ پہ میرا سندھ کا صدر بیٹھا ہے، اور اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ صوبائی اسمبلی نے 20 ارب روپیہ واپس وصول کروائے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کا جو ڈرائیو چل رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں، اس لحاظ سے میں نثار کھورو صاحب کو کہوں گا کہ اس کا تحقیقات کرے، اور جو حقائق ہے وہ سامنے آئے، اور اگر اس میں بہتری آ سکتا ہے اس پہ ضرور کرے۔ جہاں تک آپ کی میڈیکل کالج کی بات ہے، صوبہ بھر میں سندھ حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائے ہیں۔ یہ کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، یا پچھلے 15 سال کے دور ہو، جو ملک بھر میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، اس لیے وفاقی حکومت ڈیولوشن بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وسائل بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے، وہ سالوں سال، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا اس وقت کی حکومت ہو، وہ کٹوتی جب کرنا پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال کے HEC پہ ہی خطرہ ہو۔ تو ملک بھر میں ایک ہی صوبہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سالوں سال صوبائی حکومت سے ہی وہ اوور کمپنسیٹ کر کے میچنگ فنڈز رکھ کے ہم اپنا ہائر ایجوکیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معاشی بوجھ پڑ رہا ہے کہ ہم اوپر وفاق کا بھی ذمہ داریاں اپنا رہے ہیں اور اپنا ذمہ داریاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ ٹرم پلاننگ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیمی ادارے یونیورسٹی بنائیں۔ ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا اور دنیا بھر میں ایسے ہیں۔ آپ آکسفورڈ جاتے ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ میں رہنے والے اور انگریزی بولنے والے کے لیے ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پورا برطانیہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے۔ وہی سوچ تھا جب جامشورو میں اتنا شاندار تعلیمی ادارے قائد عوام کے دور سے لے کے اب تک بنے ہیں کہ ہم نہ صرف جامشورو کے عوام مگر سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریجن کو، عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہمارے تعلیمی اداروں پہ۔ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ فلسطین سے بچے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خواہش ہے کہ ہم حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز بنا سکے، اور جس میڈیکل یونیورسٹی کا آپ اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے گی۔ اشوک شرما، ایک یونیورسٹی بنائی دی ہے۔ اشوک، حیدرآباد کا ایک بنیادی مسئلہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کافی عرصے سے غیر فعال ہے، اس سلسلے میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آپ کی اچھی پوائنٹ ہے، بالکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے،
اور وفاقی حکومت کی یہ ایک مینڈیٹ ہے ایئرپورٹس کے لحاظ سے. تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ مہنجو دارو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے اور اس کا اثر ہمارے لاڑکانوں کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہیں جیسے حیدرآباد، جیسے کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بلکہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. پارکر میں مائع بختیور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے، مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. شوکت میمن صاحب، آپ نے ابھی آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے، سائیکلنگ ٹریکس ہے اور اربن فارسٹ کا نظام، آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی، پارکنگ فیسلٹی ہے، عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو سورج صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. امتیاز کلور. امریکہ نے جو ہے پی ایل اے اور مزید بجٹ جو ان کا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ کلیئر کیا ہے. اس سے بہتر ہے پاکستان جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے، مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں اور اس کا پابندی ہے، خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر سے دیکھا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. حسین بھائی، تو 26th 27th اور NFC جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی
कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत में अमेंडमेंट सामने आया है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों में अपने सियासी स्ट्रेंथ के बुनियाद पे एक कंसेंसस पे अचीव किया और फिर ये आइन साजी हुआ। मैं जानता हूँ कि ख़ास तौर पे एक सियासी जमात के शिकायतें हैं और वो अपनी ज़ाती मुश्किलात की वजह से शायद शिकायतें होंगे, मगर जो तारीख़ी कामयाबियाँ हमने हासिल किया है इस 26 अमेंडमेंट, वो किसी एक दौर के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हासिल किए गए हैं। मसलन हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तमाम जमहूरी सियासी तंजीमों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से एक ये मुतालबा मौजूद था, जो कि हम 18वीं तरमीम पास करते हैं मुकम्मल नहीं कर सके, जो अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के हवाले से और अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमारा ख्वाहिश था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक कंसेंसस के मफाद से, ताकि हम ब्रूट मेजॉरिटी थ्रू और तोड़ पोर के बजाय मिल के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, हुकूमत के जमातों के साथ मिल के वो अक्सरियत हासिल करने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बजाय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हमने मान लिया। आपको याद होगा कि उस वक्त सोच ये था कि जस्टिस फाइज ईसा, जिसका नाम, जिसका कद, जिसका जूरिस्प्रूडेंस में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में अपने मुकाम था, कि वो हमारा अदालती बेंच का अदालती कोर्ट का सरबराह बनता, मगर दूसरे सियासी जमातों का एतराज़ात था, तो हमने वो तरीका भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू, उसको भी उससे भी पीछे हटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक ये मुतालबा था कि जो हमारा सबसे बड़ा अदालत है वहाँ तमाम सूबे के इक्वल नुमाइंदगी होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आपके सूबे के लिहाज से या तमाम सूबे के लिहाज से जो इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ा कामयाबी है और जिसकी वजह से शायद कुछ जमातों को एतराज़ है 26 अमेंडमेंट पे, वो ये कि तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी, आइनी बेंच में इक्वल नुमाइंदगी। माजी पे तो कैसे होता था, किसी एक सूबा से दूसरा सूबा में किसी जज को भेजते थे, उस सूबे के कह के वो चीफ जस्टिस बनाते थे। ऐसे कोई कंस्पिरेसी आगे हमारे सूबे के साथ भी हुआ है, जहां यहाँ के सभी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते 26 अमेंडमेंट पे, वो शायद भूल जाते हैं कि ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के क़याम से लेके ये वफाकी निज़ाम बनते हुए हम नहीं हासिल कर सके, जिसका नुकसान हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल के शहादत पे सामने वो भुगता, उसका हमने 26 अमेंडमेंट के थ्रू आई थिंक अचीव कर लिया है, जो बहुत बड़ा कामयाबी है। 27th अमेंडमेंट हवाई बातें मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, अभी तक कोई वफाकी वज़ीर या वज़ीर आज़म साहब या कोई मुझे मेरे जमात से अप्रोच इन्होंने नहीं किया है किसी वाज़ेह अमेंडमेंट्स के बारे में या कोई और मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के बारे में। आखिरी जो सवाल आपका NFC के है वो बिल्कुल सही सवाल है, एब्सोल्युटली NFC में मज़ीद तब्दीलियाँ तो आने हैं। आपको याद होगा कि जो माजी पिछले NFC अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम पास होने से पहले दिया गया, तो पहले हमने अपना 2010 से पहले NFC अवार्ड पास किया और फिर उसके बाद हमने 18वीं तरमीम पास की। तो जब हमने 18वीं तरमीम से तकरीबन 40 ऐसे इदारे, वो वजारतें, मंसूबे, ज़िम्मेदारियाँ जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो ज़िम्मेदारियाँ दिलवा दी, मगर NFC अवार्ड वही है जो 18 अमेंडमेंट से था। साथ हमीन में मौजूद आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। उसी आइन में वो तो ऑलरेडी मौजूद है कि जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते, तो मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली हमें फिर फौरी तौर पे NFC को बुलाना चाहिए, नया NFC अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हैं तो मज़ीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए, और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियाँ हैं,
उनकी अपनी कमज़ोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलूचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू का कसूर है, FBR के चलाने वाले की कसूर है, और उनको उनके कसूर का वो ठहरा दे, लेकिन सूबे को उनका हक देना पड़ेगा ताकि हम अपना जिम्मेदारियां पूरा कर सकें। आप सूबा बलूचिस्तान को देख लें, जहाँ इस वक्त आप ऐसे हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ अभी आपने मुझे मजीद ब्रिगेड और BLA का जिक्र किया, दूसरी तरफ से जो तालिबान एस्क जैसे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दी मंसूबे वो भी आके हमला कर रहे हैं, जो वहाँ के वफाकी इदारे को बलूचिस्तान में ठहराना, उनसे काम लेना, और लेना पड़ रहा है इसलिए आपने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, वो भी सूबाई हुकूमत को भी वज़न उठाना है, तो कितना पैसा रहता है कि बलूचिस्तान का सूबाई हुकूमत सेहत पे काम करे, तालीम पे काम करे, रोज़गार दिलवाने पे काम करे, ताकि हम वो हार्ट्स एंड माइंड्स जो हर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म का दुनिया भर में तरीक़ाकार ये है कि कई जंग अब सिर्फ बंदूक और गोली और हथियार के साथ नहीं लड़ते। एक तरफ से एक किनेटिक ऑप्शन है जहाँ से आप उन दहशतगर्दों से बिल्कुल मुकाबला करें और करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनली ये साथ साथ होता है कि आप डेवलपमेंट पे गुर्बत मिटाने के लिए, अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपना काम में मज़ीद इजाफा करते हैं ताकि यू कैन विन व्हाट इज़ दी known as the hearts and minds. So in that context, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को वो अपना ज़िम्मेदारी पूरा करना चाहिए, तमाम सूबे के साथ मिल के बात करना चाहिए, और कंसेंसस से हमें एक आइनी NFC अवार्ड देना चाहिए। गैर आइनी NFC अवार्ड के साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ा नहीं। फैज़ कोसर साहब प्लीज। Who's फैज़ कोसर साहब? टाइम। का भी मसला है, पाकिस्तान खासतौर पर सिंध का बड़ा मसला है। अगर भारत से तासुब आज उतर गया है, अगर वो पानी नहीं छोड़ता, पानी बंद करता है, तो फिर पाकिस्तान का एक तो आपने भी ये बहुत अहम सवाल आपने किया, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है, आप सब ने देखा, मैं आप सबको हैदराबाद के अवाम का जो किरदार था हमारा 5 दिन का जंग के दौरान, जहां पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरत के वो अभी तक वो होश में आ रहे हैं, अपने जहाज़ नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। वो इसलिए कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स में सबसे भर कर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नौजवानों ने इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाया। शिकस्त तो आपने दिलवा दी जंग के मैदान में, तो भारत ने फिर एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत किया है, जहां वो ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का, मासूम शहरियों का पानी रोकेंगे, वो सिंधु पे डैम्स बनाएंगे, कैनाल्स निकालेंगे, और सिंध ताश माहिदा को गैर कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने इस केस को दुनिया भर में उठाया है, और दुनिया को ये बात मैं अमेरिका भी गया हूँ, UK भी गया हूँ, EU भी गया हूँ, और पाकिस्तान के केस दहशतगर्दी के हवाले से और सिंध ताश माहिदा के हवाले से पाकिस्तान का केस उठाया है। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख़ में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के ख़िलाफ़ लगाए हैं। अपना ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे और उनकी अवाम के मुआशी अंदाज पे उनके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इस बुज़दिलाना हमला से, इस बुज़दिलाना मौक़िफ़ से भारत पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से मैं हैदराबाद के अवाम का साथ मांगता हूँ। पूरा मुल्क को इस मौक़िफ़ पे एक होना चाहिए। वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है
जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। हमारा जो मुल्क के अंदर पानी का इस्तेमाल है, हम काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये डैम्स का, कनाल्स का, ये बहुत पुराने मंसूबे हैं, और ऐसे मंसूबे होते हैं उन ममालिक के लिए जहाँ एक्सेस पानी होता है। जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद सालों साल होते हैं, तो वो ममालिक बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े कनाल्स निकालते हैं। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, और पाकिस्तान में आप हैदराबाद के अवाम से पूछे, आप कराची के अवाम से पूछे, आप थट्टो के अवाम से पूछे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी तो मौजूद नहीं। उन सूरत में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान में हम फ्लड इरिगेशन पे ज़ोर देते हैं, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूद है कि हम अपने निज़ाम को मॉडर्नाइज़ करके जो मौजूदा पानी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि हम मॉडर्नाइजेशन भारत के जवाब देने के लिए नहीं, मॉडर्नाइजेशन मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, अपनी पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। भारत का ये मौक़िफ़ हम मान नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि भारत ने ये किया तो मैं अब कोई दूसरा पाकिस्तान में उस मद में कोई फ़ैसला लूँ। नहीं, हम भारत का फ़ैसले मानते नहीं हैं। हम कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक और इस ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने ये तीन जो दरिया है वो पानी हमें दिलवाना इस सिंतास मुआहिदा के ज़रिए देना पड़ेगा। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक लोअर रिपेरियन राइट्स मौजूद है, और फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे वो 6 दरिया के मुताबिक। इरफान भाई बेपनाह कुर्बानियाँ रही हैं, मगर अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की पार्टी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइजिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा है कि मुल्क में हाइब्रिड डेमोक्रेसी चल रही है। बिगर चेयरमैन यूपीपी, आप समझते हैं कि जो मौजूदा डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सही है? थैंक यू। आपका नून लीग का क्या सवाल जो इतना? तो मेरा नून लीग के हवाले से ये सवाल है कि नून लीग के वफाक पहले पीडीएम में, फिर आपके साथ आप जो है कंडीशनल सपोर्ट उनकी जारी रखी है, लेकिन 2.5 साल होने वाले हैं, कोई वफाकी वजीर यहाँ सिंध के किसी शहर का दौरा नहीं करता। आपसे पूछ लें या इनके अमल में क्या कोई मकसद, कोई ऐसे वफाकी मंसूबे हैं, एस्को जैसे इदारे हैं, यहाँ आके कोई ब्रीफिंग नहीं लेते? क्या आप लोगों के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा हुआ है कि वो यहाँ ना आए? या सिंध जो है वो वफाक का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है? एक ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये है कि पहले जो है गैर मुल्की जरीदे जो है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे थे। अब जो है इकनॉमिक्स वगैरह जो मैगजीन्स हैं वो जो है अथॉरिटेरियंस जो हुकूमतें लिख रहे हैं, तो आपने उसकी मुसलसल सपोर्ट जारी रखी हुई है। आर्मी चीफ का अभी दौरा हुआ है, वहाँ जो है कुछ जो मुखालिफ कुव्वतें हैं अब मिलना शुरू हैं, अखबार सोशल मीडिया के ज़रिए दोबारा बातें आम आ गई हैं। तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो आपका नैरेटिव क्या होगा? ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, आपने हर क्वेश्चन कर लिया। तो पहले जहाँ तक हुकूमत की फोकस सूबा सिंध के बारे में, मैं वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कहते हैं, वैसे तो इन्होंने आते होंगे वफाकी हुकूमत के वज़ीर या उनके इत्तेहादी भी आते होंगे, लेकिन अगर आपका कोई ख़ास शिकायत है मैं उनको ज़रूर बताऊँगा कि आने चाहिए, सूबा सिंध में मज़ीद काम करना चाहिए। मैं सीएम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जिस अंदाज से सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए हमारा आवाज़ बन के आपको अपने हक़ दिलवाते रहते हैं, चाहे वो बजट के प्रोसेस में हो या मुख्तलिफ़ अंदाज में, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान में जो हमारा जमहूरियत का सेहत है वो बिल्कुल इतना सेहतमंद नहीं है जितना माजी में सेहतमंद होता था, लेकिन हमारा तारीख़ भी ऐसे कुछ है कि पाकिस्तान में आधा से ज़्यादा वक्त हम एक आमराना आमरीत के दौर से गुज़रते आ रहे हैं, और आपने पाकिस्तान के अवाम ने जदोजहद करके 18वीं तरमीम जिसका ज़िक्र हो रहा था
उसकी वजह से, चार्टर डेमोक्रेसी की वजह से जिद्दोजहद करके ये जो टूटी फूटी जमहूरियत आपके सामने नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके हमारा क़यादत तक ने वाज़ेह कुर्बानियाँ, जान की कुर्बानियाँ, जेल में सब कुछ भुगत के ये निज़ाम खड़ा किया है। मैं और हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो PDM के दौर में पाकिस्तान में एक मई 9 का वाक़या हुआ, जिससे एक सियासी जमात ने ये फ़ौज के इदारों पे एक ऐसा हमला किया जो कि हमारा अभी तक उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है हम भुगत रहे हैं। और उस वक्त में आपको याद होगा कि हमारा फ़ौज की सरबराह ने बाकायदा अपना इदारा का पॉलिसी अपनाते हुए कहा था कि हम न्यूट्रल होंगे। और एक सियासी जमात ऐसा था जो कहता था कि न्यूट्रल होना तो जानवर का काम है, और जिसने एक पूरा मुहिम चलाया अपनी ज़ात की वजह से, और ना सिर्फ अपने लिए एक ख़ास कुर्सी हासिल करने के लिए, मगर हमारा आर्मी चीफ को और हमारा फ़ौज की क़यादत को निशाना बना के उनके ख़िलाफ़ एक अंदरूनी साजिश का कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ एक कॉस्ट होता है पाकिस्तान की और किसी भी जमहूरियत के निज़ाम, और वो कॉस्ट आप देख रहे हो आपके सामने। ख़ास तौर पे PTI जो पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, अब आप उनसे पूछे कि न्यूट्रल उनको पसंद था या नहीं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, और मुल्क के ममालिक ऐसे ही चलते हैं कि जब तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रह के काम करें। और हमारा हमेशा मुतालबा ये रहा है कि तमाम दायरे अपने दायरे में रह के काम करें, क्योंकि ये मई 9 के हमले में सियासतदानों ने, सियासी जमात ने अपना दायरे में नहीं रहा, वो कहीं दहशतगर्द बन गए कि दूसरे इदारों में घुसे। तो मैं समझता हूँ कि अब हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। उस टारगेट को चाहेंगे कि वो दूसरी जगह पे नहीं, वो अपने काम पे फोकस रहें, ताकि हम एक मुल्क के तौर पे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नियाज़ स्टेडियम की तज़ीन और आराइश की इफ्तिताही तकरीब जारी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अहम गुफ्तगू की जा रही थी, जिसमें उनकी जानिब से काफ़ी सारे मामलात पर गुफ्तगू की गई है। क्या मुतालबा की? डू मोर। हालिया जो ईरान के साथ कशीदगी हुई रशिया की, उसमें अमेरिका ईरान का मुखालिफ खड़ा था। अगर हमारी कुर्बतें बढ़ती हैं, ताल्लुक इसी तरह से, अगर अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता है तो पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले, और पाकिस्तान के मुफाद में है हमेशा हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम सब के साथ दोस्तियाँ रखें और कम से कम इख्तलाफात रखें। हमेशा से तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। आप तारीख़ उठा के देख लें, पिछले 10-20 साल में अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस रहे हैं जनूबी एशिया में, उसकी वजह से उनका एक अनबैलेंस अप्रोच रहा है इस रीजन में, जिसका मैं समझता हूँ उनको नुकसान हुआ है और ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। जिस वक्त से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, एक तो आप एक जंग जीत के आए, जब आप जंग जीतते हो तो उसका असरात होते हैं, मुल्क के ऊपर भी फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पे उन शख्सियात जिन्होंने ये जंग की क़यादत की हैं तो उनके ऊपर भी इंटरनेशनली एक अपना मकाम आप बनाते हो। तो मैं समझता पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमाम, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।
ममालिक और जो क़यादत जंग जीत जाती हैं उनका मोराल इसी तरह से हाई होता है जिस तरह से पाकिस्तान का दुनिया भर में इस वक्त हो रहा है। हम जंग जीत कर आए हैं, यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है। डू मोर का मुतालबा कम, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो सुलह रहमी का मामला है वो ज़्यादा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है और ये सब कुछ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी हम गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें नए NFC अवार्ड के हवाले से भी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।